ମୋ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସେ ତାକୁ ମୁଁ ଜଳି ପଡ଼ି ବହୁତ କରିବି। ଆରେ ସେଥିପାଇଁ ତ ମୋ ବାପା ମା ମୋ ନାଁଟି ରଖିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି। मुझे भोरी छियो परसकती, मुझे भोरी छियो परसकती, देखी रुचि जाए ओए आरती, मुझे भोरी छियो तारे खेली भी होली राते राता है भी बोली, तारे खेली भी होली राते राता है भी बोली, या मतूरी प्रमो दे भी डरुची, मुझे भोरी दियो परसकती। मोर अति प्रिय बंधु मोर विश्वस्त कूट बुद्धि गले कुआड़े अरे पर्यंत मो पाखक आसिलेनी। अरे कूट बुद्धि कुआड़े गल? अरे अति शीघ्र आस कूट बुद्धि। जुहार हजूर एते समय जाए कुआड़े जाइथिल? समय हे गला हजूर की कथा कहबी हजूर दंडाटा हले पारिलिनी सेति पई समय हे गला। आपण भाबुछंती मने मने पुओ मोर सोईची सेति पई कहूची आउ थरे आपनकू साला कौन कहबाकू जाउछु? एबे लोकंकू भल कथा कहिले मध्य खराब लागुची। एमिति मारो मो बापा 14 पुरुषरे खाई नथिले। केते भल भल कथा कही आपनकू ए पर्यंत आनिछि। आपण सेटाकू न बुझी न सुझी एमिति चापड़ेटे देले सीधा मो जीवनटा आकाश ऊपर को उड़ी जाई थांता। अबे कौन उपायटा कहूछु शीघ्र प्रकाश कर। हजूर आपण होउछंती विष नथिबा नाग साप जेते फुंक मारिले विषटा काम दउनी। ता मानेटा होउची आपण होउछंती पलाश बनर सेई पलाश फूल देखिबाकू तो सुंदर किंतु बासटा
କହୁଥିବେ ଠିକ କଥା କହୁଛି ହଜୁର। ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ସେପଟେ ରାଜୁତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଏପଟେ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କଥାଟା ମନକୁ ପାଇଲା କି ହୋ? ଏବେ କୁଦ ବୁଦ୍ଧି ଲୋକଟା ମନକୁ ପାଇଲା ପରି କଥା କିଏ କହିଛି ହଉ ମାନେ ମୁନିଆ ଅଗ୍ନି ନିଆଁରେ ଘିଅଟିଏ ପଡ଼ିଲେ ଆହୁରି ଉଦୁ ହୋଇ ଜଳି ଉଠେ। ହେଲେ କୁଟ ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ ଉପାୟଟା ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କର। କହିବି ହଜୁର, କହିବି। ସମୟ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। କାହିଁକି ନା ଦଣ୍ଡାଟା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଲିନି, ସେଥିପାଇଁ କହିବାକୁ ମୋ ମନ ପାଉନି। ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ମହାକାଳ ରୂପୀ ଅଗ୍ନିଛିନ୍ନ ନାମେ ଅଟେ ମୋର ବାମ ହସ୍ତ ମୋର କରିବି ସଂହାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା আরে এউঠে প্রবতি আসি নাহি মো অনন্তর করিবি প্রতিজ্ঞা চূড়াকু বুদ্ধি এ রাজ্যের করিবি মো অধিকার। নাচিবি প্রতাপ ভাই মোর পাইব চাচুতে করিবি রাজুতি প্রতিজ্ঞা অটই এহা মোর। কুটা বুদ্ধি কোন উপায়টা শীঘ্র প্রকাশ কর। କହିବି ଗୁରୁ, କହିବି। ସମୟ ଆସିଲେ ସେ କଥାଟି ମଧ୍ୟ କହିବି। ঠিক আছে তেবে চাল ଆମେ ଯିବା ଆମର ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷକୁ। ଠିକ ଅଛି ଗୁରୁ, ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆସୁଛି ହୋ।